Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, kembali berjumpa di Bang Abdoli Channel. Kembali kita mendebat Christian Prince tentang kutukan babi dan kera bagi Bani Israel. Selamat menyaksikan. In front of us today, in our first start of a series, the story of Muhammad speaking about a group of Jews who live in an island, maybe it's Hawaii, and those Jews, Allah, He told them not to do fishing in Saturday. Not to do what? Not to do fishing in Saturday. And because Allah, He made the fish does not appear or doesn't come to them in Saturday, it come all the week. Those people, they get hungry. And then at the end, they decide to do fishing in Saturday. The fish used to come to them every day in the week, except Saturday. And not only that, the fish, they jump in the front of them and they say to them, you cannot fish us, it is Saturday. It is what? It is Saturday. The fish, they knew. So the story says that the fish, when it is Saturday, they come and they dance in the front of them, and the Jews, they cannot get them because simply it is Saturday, as you see in this brilliant cartoon. So here you see a story make a lot of sense, and it must be a true story. We have to take this story seriously, and we have to learn from it that if you do fishing in Saturday, you are in trouble. And then those Jews, because they did fishing in Saturday, because they get so hungry and they want to feed their kids, and it was Allah playing game, and this is the surah, and you can read it. Then Allah, He punished those people who did fishing in Saturday. He made them pigs and monkeys. Now we have to accept that this is a true story, and we have to take it seriously. And I see this is the reference, Bukhari, Variant, etc., chapter 32, page whatever. Ya, tidak perlu diragukan. Memang ini adalah kisah nyata dan terjadi dan akan terjadi. Jadi akan menimpa siapa yang mereka dari Bani Israel yang melanggar daripada hukum hari Sabat, kekudusan hari Sabat, maka mereka akan terkena daripada kutukan ini. Dan tidak hanya bagi kaum Yahudi. Kutukan jadi kera dan babi juga bisa menimpa umat Islam jika mereka melanggar daripada hukum Allah. Di antaranya yaitu menyanyi, minuman keras. Maka di antara mereka akan ada yang dikutuk menjadi kera dan babi. Kapan itu? Setelah kematian. Sampai kapan? Sampai nanti datangnya hari kiamat. Maka mereka akan dalam bentuk wujud kera dan babi. So this is a true story, and by the way, this is mentioned in the Quran. If you go in the Quran, you will find this same story in chapter 7, verse number 163, where Allah, He punished those people who did fishing in Saturday, and He made them pigs and monkeys. Why you do that? Why you break the command of Allah and you do fishing in Saturday? And the story go in details in Islamic books, and they say to us that Allah, He made their fish and their whales disappear in the whole week, but yet it come to them only in the day of Saturday. Here it says,
they would transgress their fish, would come to them on the day of their Sabbath, floating at the surface, visible at the surface of the water, but on that day they did not observe the Sabbath. So those guys, Allah, He made it as a trick. He made the fish disappear all the week. Tuduhan yang keji terhadap Allah yang menyebutkan Allah menjadikan hal ini sebagai trik, permainan. Christian Prince menyebut Allah membuat ikan-ikan menghilang sepanjang minggunya dan hanya muncul di hari Sabtu. Padahal kalau kita mau baca dengan jelas, teliti ayat ini, maka kita akan tahu bahwa ikan itu datang pada hari Sabtu itu muncul ke atas terapung ke permukaan. Itulah sebagai ujian. Demikianlah kami mencoba mereka. Tapi bagaimana dengan hari lain? Dengan hari lain, ikan itu tidak datang kepada mereka. Beda. Jadi menghilang dengan tidak datang beda. Menghilang berarti Allah hilangkan semua, sehingga orang Yahudi yang mencari ikan juga nggak akan dapat. Beda. Tapi ikan tetap ada, namun pada hari Sabtu ikan-ikan itu seperti menghampiri mereka. Inilah sebagai ujian kepada mereka. Ini tentang hari Sabtu. Jadi pahami sebelum menghujat, sebelum menuduh Allah tidak adil dan lainnya. Pahami. Jangan sampai kita menjadi orang yang tersesat dan menyesatkan. Bisa dilihat di tafsirnya, di hadisnya. Baca coba secara lebih lengkap. Jangan hanya prasangka kita yang kita bawa, nafsu kita yang kita bawa, sehingga bisa menyesatkan orang lain. Oke, lanjut Christian Prince. He make the fish appear only on Saturday, so now they cannot do any fishing except in Saturday. Sepertinya nggak ketemu bahasa bahwa orang-orang nggak bisa memancing kecuali hanya pada hari Sabtu. Halo, Christian Prince, lanjutkan, silahkan. And now they did fishing on Saturday, so Allah, He ordered them to be pigs and monkeys. We have to agree that Muhammad is a genius. What is your response to such a story in the Quran, where it says those who broke the Sabbath in chapter 2 verse number 65, Allah made them pigs and monkeys? What is your response to this? He will say this is true story. I would like to take Muhammad seriously, but how I can do that? Because look what happened. As long Allah will make the one who break the Sabbath pig and monkey, just because he did fishing in Saturday to feed his kids. Ada penyesatan di sini, di mana seakan-akan bahwa orang Bani Israel hanya bisa memberi makan, hanya bisa memancing pada hari Syabat untuk memberi makan anak-anaknya. Padahal kekudusan hari Syabat bagi orang Yahudi itu sangat agung. Tidak ada orang kelaparan hanya karena mengagungkan pada hari Syabat bagi orang Yahudi, kecuali memang mereka yang memang sengaja untuk melanggar daripada hari Syabat itu. Ini yang terjadi pada mereka yang melanggar dan sengaja. Kalau kita lihat hadisnya, ceritanya, bahkan mereka ada yang sengaja lihat di Imam Tabari tafsir, bahkan ada yang mereka sengaja memancing, memasang tangkapan ikannya itu di hari Jumatnya, agar di hari Sabtu nanti
ikan udah langsung masuk ke tempat tangkapan mereka. Ini penggiringan penyesatan yang dilakukan Christian Prince, yang seakan-akan Bani Israel itu nggak makan kalau nggak mancing di hari Sabtu, kelaparan kalau tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Oke, lanjut Christian Prince. Why Allah don't make the one who rape women pigs and monkeys? Okay, maybe Allah will not make them pigs and monkeys for raping women during the week. But what about a man he rape a woman during Saturday? What about a man he is a child molester? What about a man who is a criminal, who kidnap, who steal? What about drug dealers who do business on Saturday? Allah will make a nation pigs and monkeys for fishing in Saturday, but if you rape in Saturday, Allah that's it, he do nothing. Ini salah satu tipikal penyesatan Christian Prince. Ia beranggapan bahwa Allah tidak melakukan apa-apa, tidak ada sanksi bagi umat yang berbuat maksiat ketika di hari Sabtu. Orang memperkosa tidak ada hukuman, orang yang menganiaya tidak hukuman. Yang bermasalah hanya memancing pada hari Sabtu. Ini yang menjadi masalah. Ini penyesatan yang sepertinya tersembunyi, tapi dahsyat. Karena kalau mau kita tarik ke intinya, ini adalah pengkhususan hari Sabat bagi Bani Israel. Apa hukumnya hari Sabat bagi Bani Israel? Silahkan lihat di Taurat. Apa hukumannya ketika melanggar? Jika untuk cari rezeki aja itu udah terlarang, apalagi untuk maksiat. Jika untuk mencari rezeki saja, untuk memberi makan katanya tadi, itu hukumannya bisa dihukum, dikutuk menjadi kera dan babi. Lalu bagaimana dengan maksiat? Bisa jadi lebih parah. Karena dia tidak hanya katanya tadi untuk memberi makan, tapi juga maksiat di dalamnya. Jadi jangan mengkomentari sesuatu yang kita tidak ketahui. Oke, Christian Prince, lanjutkan. Fishing on Saturday is the problem. So if we ask ourselves who we should take seriously, I don't know how smart you are, I don't know how educated you are, this is your business. But can you accept such a stupid logic? Right now, as we speak, there's Jewish, they go every Saturday. Actually, in Jerusalem, they have a big festival they do every few years for homosexuality in Saturday. So they do festival for homosexuality in Saturday, and Allah did not make them pigs and monkeys. But yet, those who did fishing from the Jews in Saturday, Allah made them pigs and monkeys. Christian Prince kembali mengulangi daripada logika anehnya tadi, logika penyesatannya tadi. Jika melanggar hukum Sabat, pasti Allah akan mengutuk mereka menjadi babi dan monyet. Apalagi dengan melanggar hukum Sabat tadi, mereka juga berbuat maksiat di dalamnya. Tentu itu lebih parah. Namun seperti apa hukumannya? Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Oke, Christian Prince, jangan melampaui batas. Here, not only we cannot take Muhammad seriously, here we can take Muhammad as a fraud. You see, Muhammad is not saying, I heard a story about this. Muhammad is claiming that this is a true story, and Allah told him the story as we showed you in the Quran. In 2 verses in the Quran. And this is chapter 2, verse number 65. And you want to see details, you go and read the story in chapter 7, verse 163. And you can read any interpretation of any Muslim scholar you want.
And all the Muslims agree that this is really exactly what Muhammad meant. Ayat yang sama, tafsir yang sama, dibaca orang yang berbeda, menghasilkan pendapat yang berbeda. Christian Prince menawarkan ayat-ayat yang sama, tafsir yang sama, tapi ketika orang beriman yang membaca menjadi beda. Kenapa? Ini yang juga menjawab pertanyaan netizen yang menyebutkan bahwa Christian Prince menyodorkan bukti ayat, tafsir, hadis yang dibacanya, tapi ia membaca dengan nafsunya, ia membaca dengan prasangkanya, sehingga apa yang dilontarkannya, logika yang muncul adalah logika penyesatan, logika prasangkanya, nafsunya. Ini yang kita sebut tafsir paranoid hantu, jauh dari kebenaran. Seperti apa Pak tafsir paranoid hantu itu? Ya, lihat pelepah pisang bergoyang, pikirnya hantu. Lihat dahan bergoyang, pikirnya hantu melambai. Lihat dengar suara aneh kelepak-kelepek di belakang, pikirnya hantu yang mengikuti. Sehingga jauh dia kebenaran. Ini yang kita sebut dengan tafsir paranoid hantu. Oke, lanjut Christian Prince. Can we take Muhammad seriously? Me, myself, I cannot. Anyone have a brain and he use it, he cannot take Muhammad seriously. When a story is made, the story have a logic. When a story is made, the story have a reason. When a story is made, let's say, you know, like prophets, they come and they speak in a metaphorical way. This is not metaphorical way. Not a single Muslim say this was metaphorical. So if somebody tried to fool you, this is about something physically happened. They did fishing on Saturday. Allah turned them into pigs and monkeys. Iya, memang jelas ini bukan perumpamaan. Ini adalah nyata dalam Al-Quran. Dan Allah akan melakukan itu. Dan Allah akan mengutuk mereka ketika dalam alam barzahnya. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Nggak perlu dipungkiri. Umat muslim nggak akan memungkiri. Itu ayat Al-Quran. Udah jelas, tegas. Oke, lanjut Christian Prince. And as long the day of Saturday is very serious for Allah, so why the Muslims working on Saturday? Sungguh aneh Christian Prince mempertanyakan tentang hari Sabtu bagi umat Islam. Apakah dia tidak tahu? Apakah dia tidak membaca Taurat? Apa makna hari Sabtu bagi orang Yahudi, bagi Bani Israel? Bahkan ada dua orang Yahudi itu dinasihati Nabi SAW, bahkan mereka sampai mencium tangan dan kaki Nabi SAW dan mengakui bahwa Nabi SAW adalah Nabi Allah. Tapi meskipun begitu, sampai Nabi bertanya, lalu apa yang menghalangi kalian tidak mengikutiku? Ya, inilah memang tipikal dari sifat dari Bani Israel. Mereka tahu, mereka mengerti, tapi tidak mau melaksanakannya, tidak mau mengimaninya, tidak mau menjalankannya. Oke, lanjut Christian Prince. You see, the Muslims, they have a lot of funny logic in their cult. They say to you, why you don't observe Saturday? But they don't. Not only that, they eat camel. Not only that, they drink camel milk. Not only that, they drink camel urine. So their logic is, we are the one following Moses by not eating pig, but they don't tell us why they don't eat pigs. I mean, what the logic behind it? Trying to copy the Jews. But you eat camel, you drink camel milk, and you drink camel urine. And you work in Saturday. So how you are following Musa? Ini daripada keanehan daripada Christian Prince lagi.
Sudah disebutkan bahwa tiap umat itu ada aturannya, ada batasannya masing-masing. Umat Islam mencukupkan diri pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang di dalamnya ya sudah termasuk daripada membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi umat Islam punya hari sendiri, hari Jumat. Umat Yahudi punya hari Sabtu. Lalu Nasrani punya hari Minggu. Jadi tidak perlu dipertanyakan tentang batasan masing-masing. Halal haram, unta haram bagi Bani Israel, tapi halal bagi umat Islam, ya itu memang udah ketentuan dari Allah. Begitu juga makan babi, haram bagi Bani Israel. Lihat di kitab Imamat, udah jelas kan? Jadi nggak perlu dipertentangkan sesuatu yang tidak bertentangan. Dan dari cerita ini, kalau kita mau orang beriman mengambil hikmahnya, seharusnya kenapa kok babi, kenapa kok kera sebagai hewan kutukan bagi mereka yang melanggar daripada hukum Syabat. Al-Quran ini udah 1500 tahun yang lalu. Belum ada penelitian DNA, belum ada penelitian genetik. Tapi bisa kita lihat penelitian sekarang. Babi, kera, dan termasuk tikus, karena tikus juga termasuk hewan kutukan bagi bangsa Yahudi yang melampaui batas. Ini dekat dengan DNA-nya manusia. Nggak bisa kita tangkap hikmahnya ini. Atau memang kita mau mencoba menentang, sampai-sampai pingin mau mencoba, benar nggak dikutuk seperti hewan ini. Jika pingin tahu, ya langgar. Kapan taunya? Nanti setelah kematian. Sampai kapan? Sampai datang hari penghakiman, sampai datang hari kiamat. Itu seharusnya ini menjadi hikmah bagi kita, pelajaran bagi kita untuk memegang teguh daripada ajaran kita. Dan bagi umat terdahulu disebutkan bahwa Nabi SAW menyebutkan orang yang beriman kepada Nabi Isa AS dan dia kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka pahalanya double. Pahala ganda akan diberikan Allah untuk mereka. Mungkin ini aja bahasan tentang kutukan terhadap orang yang melanggar hari Syabat, yaitu dikutuk menjadi kera dan babi. Dan itu juga bukan hanya untuk Bani Israel, tapi bagi juga umat Islam yang melakukan melanggar dengan menyanyi, minum khamar, dengan biduan, maka sebagian di antara mereka akan dikutuk juga menjadi kera dan babi. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.